এবারে জোড়া বেশি মশা লেখা হবে না বেশি হবে ଆମେ ଏଠି ଯାଉଛୁ ଗୌଗାଁ फोटो कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ମୁଁ ଜାଣିନି ओ ड्राफ्टिंग पहुंची बनी आई ना वर्षा होनी କୁମ୍ଭୀର 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 ମଗରମାଛ कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ଲକି କହ କୁମ୍ଭୀର ବାପ ଆଗର କିସ କହୁଛୁ ଇଏ ମୋ ବନ୍ଧୁ ହଁ ସେଇଠି ମୋ ବନ୍ଧୁ ସେଇ ମାଲ ଉଠେଇ ପଡେ ସେଇଠି ତମେ ଥିନେ ବସେ ଆମ ନୌକାରେ ଆଉ ଜଣେ ରହିବ ତୁମେ ରହିବ ଚନ୍ଦନ ମାର ତୁମ ନାମ କିସ ବୋଲିବନି ସବୁ ସାତର ମାର ଏ ମୁଚା ତୁ ଶଳା ସେଠିକି ଉଠି ଚାଲିଗଲୁ କଣ ତୋ ଯୁଗରୁ ହଲିଲା इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? भगवान 10 मिनट